आदाब। एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। गुज़श्ता कुछ एक साथ से जारी सिलसिले के तहत हम आपको हर हफ्ते सैर कराते हैं किसी खूबसूरत मुल्क की, किसी ऐसे सयाहती मकाम की जहां अगर आप नहीं जा सकते तो आपकी समाअतें आपको ज़रूर ले जाएं। आज हम बात करेंगे बुदापेस्ट की। बुदापेस्ट मुल्क हंगरी का सबसे बड़ा शहर और उसका दारुल हुकूमत है। ये दरियाए डेन्यूब के दोनों किनारों पर हंगरी के शुमाली हिस्से में वाक़ है। इस शहर में हंगरी की 20% आबादी मुकीम है। बुदापेस्ट को इस मुल्क की सकाफ़त और सनत का अहम मरकज़ समझा जाता है। यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में इसका शुमार क्यों होता है, ये हम आपको बताएंगे कुछ देर में। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बुदापेस्ट नामी इस शहर को मुल्क हंगरी की सकाफ़त और सनत का सबसे अहम मरकज़ समझा जाता है। यहाँ तक कि यूरोप के भी सबसे खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है। ये सनती, सकाफ़ती और ज़राए नक्लो हमल का मरकज़ भी है। ये शहर मशीनरी, लोहे, फ़ौलाद, कीमियाई अशिया और कपड़े की तैयारी में शोहरत रखता है। ये मालियात, आर्ट और फैशन का भी मरकज़ है। हंगरी की एकेडमी ऑफ साइंस के अलावा कई तालीमी और साइंसी इदारे यहाँ वाक़ हैं। इसका शुमार यूरोप के गुंजान आबाद तरीन शहरों में होता है। हंगरी की कुल दाखिली पैदावार का निस्फ इसी शहर से हासिल होता है। बुदापेस्ट एक नहायत कदीम शहर है। यहाँ पहले कर्ड कौम आबाद थी, जबकि हंगरी कौम यहाँ 9वीं सदी में आबाद हुई। रोमन सल्तनत के अहद में मौजूद बुदा और पेस्ट दो इलाकों पर मुश्तमिल दो अलग अलग शहर थे। 1241 में दोनों को ही मंगोल हमरा आवरों ने तबाह कर दिया था। 1361 में ये सल्तनत हंगरी का सदर मकाम बनी और तहजीबी तौर पर इस जगह ने ज़बरदस्त तरक्की की। तुर्कों ने 1526 में पेस्ट पर और 1541 में बुडा पर कब्ज़ा कर लिया। 1686 में हैब्सबर्ग ख़ानदान ने इसे आज़ाद करा लिया और फिर ये मुख्तलिफ़ हुक्मरान ख़ानदानों के तहत रहा। पहली आलमी जंग में ऑस्ट्रिया को शिकस्त हुई तो दोनों हिस्सों को मिलाकर बुदापेस्ट मुमलिकत हंगरी का सदर मुकाम बन गया। दूसरी आलमी जंग के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट हाकिम बन गए और बुदापेस्ट एक बार फिर सदर मकाम करार दिया गया। 1873 में 3 कस्बों बुदा, पेस्ट और ओबडा को इकट्ठा कर दिया गया और इसे नए खुद मुख्तार हंगरी का दारुल हुकूमत बना दिया गया। हंगरी के रहने वाले इस शहर के लिए पेस्ट को एक उर्फ़ी नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बुदापेस्ट की आबो हवा मुतदिल है। मौसम बहार आमतौर पर अप्रैल के महीने के शुरू में आता है। उसके बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है जो गर्म और मरतूब होता है। जुलाई के महीने का औसत दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड यानी 72 फ़ारेनहाइट होता है और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ज़्यादातर बादल छाए रहते हैं। यहाँ फरवरी के महीने का औसत दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ इन दिनों शदीद बर्फ़बारी होती है। बुदापेस्ट का रकबा 525 मुरब्बा किलोमीटर या फिर 203 मुरब्बा मील है। बुदापेस्ट का इलाका बुडा डेन्यूब दरिया के मगरबी हिस्से पर वाक़ है, जो शहर का करीबन 1/3 हिस्सा है।
پسٹ کا علاقہ دنیوب کے دریا کے مشرقی کنارے پر ہے اور یہ علاقہ شہر کے 2/3 حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دارالسلطنت نے 2250 مربع کلومیٹر کا رقبہ گھیرا ہوا ہے اور اس میں 8 دوسرے شہر اور 70 دیہات موجود ہیں، جن میں سے چند کو کچھ عرصہ پہلے ہی شہرت حاصل ہوئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ بداپیسٹ سے باہر منتقل ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں میں سب سے زیادہ اہم ویک اور گوڈولو ہیں جو ڈینوب کے کنارے مشرق پر واقع ہیں۔ بوڈاورس اور بوڈاکیسکی جو کہ ڈینیوب دریا کے مغربی کنارے پر واقع ہیں بھی اس ضمن میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ بوڈا میں انتہائی شاندار اور یادگار انوکھی نشانیاں جیسے کیسل ہل پر موجود ہیں، جبکہ بہت سی یادگار گیلریٹ ہل پر واقع ہیں جو کہ بوڈا کے جنوب میں واقع ہے۔ رائل پیلس کیسل ہل کی چوٹی پر واقع ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایک میوزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اور قابل دید اور قابل تعریف عمارت گوتھک میتھیاس چرچ جو کہ کیسل ہل پر واقع ہے، جسے 19ویں صدی کے اختتام پر 15ویں صدی کے تہذیب و تمدن کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ 1851 میں منگلیٹ ہل کی چوٹی پر آسٹریلیا نے سٹاڈل تعمیر کیا۔ اس وقت ہنگری پر آسٹریلین ہی حکمران تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو اپنی فوج کی نقل و حرکت کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ لبریشن مونیومنٹ بھی گیلرٹ ہل کی چوٹی پر واقع ہے، جو 1947 میں یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR کی فوج نے تعمیر کیا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد جب ہنگری کی کمیونسٹ پارٹی نے حکومت کی باغ دور سنبھالی تو انہوں نے 1990 میں اس لبریشن مونومنٹ کو گرا دیا۔ دریائے ڈینوب پر 8 پل ہیں جو بوڈا اور پسٹ کو ملاتے ہیں۔ ان میں سے 7 پل دوسری جنگ عظیم سے پہلے تعمیر کیے گئے تھے اور ان تمام کو دوسری جنگ عظیم میں نقصان پہنچا، مگر بعد میں ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پسٹ گنجان آباد علاقہ ہے اور زیادہ تر لوگوں کا تعلق صنعتوں سے ہے۔ شہر کے اندرونی حصے میں موجود ٹاؤن ہال 1749 میں بنیادی طور پر افواج کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ سٹی پارک پیسٹ کے شمال مشرقی حصے میں گریٹ بولیورڈ کے عقب میں واقع ہے، جس میں کئی خوبصورت میوزیم بھی ہیں، جن میں واجدہ ہنیاٹ کاسل بھی ہے جسے انتہائی مہارت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ہنگری کے اس خوبصورت ترین شہر میں دیکھنے لائق اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس شہر کو سیاحوں کے لیے باعث کشش بنا دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاحت کے اعتبار سے یہ شہر دنیا کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے۔ ہنگری کے متعلق اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے کسی اگلی سیاحتی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔